नजरीन ड्रामा सीरियल अदावत में रेहान कहते हैं, अम्मी मुझे लगता है कि अरीबा किसी के इशारों पर नाच रही है। जरूर उसे कोई वर्गला रहा है। रेहान की मां कहती है, बेटा ऐसा कौन हो सकता है जो अरीबा को वर्गलाएगा? अरीबा बहुत समझदार है। रेहान कहता है, अम्मी इसी का तो पता लगाना है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरीबा की नजर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही। ना उसे इस घर का ख्याल है, ना नूर का और ना आपका। अब तो घर के सारे काम भी आप ही करती हैं। रिफत कहती है, बेटा क्या किया जा सकता है? रेहान अरीबा को गाड़ी में बैठे देखता है। अरीबा किसके साथ है? कौन है? रेहान गाड़ी का पीछा करता है। रेहान को फहाद नजर आता है। रेहान कहता है, अच्छा तो फहाद ही है सारे फसाद की जड़। अब समझ में आया कि अरीबा को कोई और नहीं, फहाद हमारे खिलाफ भड़का रहा है। आखिर ये चाहता क्या है? मुझे इससे पूछना है। आखिर इसकी हमसे क्या दुश्मनी है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? रेहान कहता है, फहद तुम चाहते क्या हो? फहद कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? रेहान कहता है, तुम अरीबा के साथ क्या कर रहे थे? देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मुझसे और अरीबा से दूर रहो। फहद कहता है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। तुम अपनी बीवी को रोको कि वो मेरे पास क्या लेने आई थी। जाके उससे पूछो, वो तुमसे तंग है और बहुत जल्द तुमसे तलाक ले लेगी। वो मुझसे शादी करना चाहती है। यकीन नहीं आता तो उससे जाकर पूछ लो, क्योंकि ना उसे अब तुम में दिलचस्पी है और ना तुम्हारे घर में। रेहान कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने अरीबा के किरदार पर जरा भी उंगली उठाई तो। फहद कहता है, पहले अपने घर जाओ। ना अरीबा पहले तुम्हारी थी ना अब है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरे और मारिया के दरमियान गलत फहमियां पैदा की ताकि मैं मारिया को तलाक दे सकूं। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हें सब पता लग जाएगा और अरीबा की हकीकत का भी पता लगेगा। रेहान गुस्से से घर आता है। रेहान कहता है, अरीबा 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 आती है। क्यों शोर मचा रखा है रेहान? रेहान कहता है, बताओ तुम चाहती क्या हो? तुम रोज फहद से मिलने क्यों जाती हो? तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। बताओ कब से ये खेल खेल रही हो? मैं भी कहूं कि अब तुम्हारा इस घर में दिल क्यों नहीं लगता? अरीबा कहती है, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगा है। अच्छा हुआ तुमने मुझे फहद के साथ देख ही लिया। फहद तुमसे 100 दर्जे बेहतर है। कम से कम वो मुझे अहमियत तो देता है, मेरी फिक्र तो करता है, मेरी बर्थडे को भी याद रखता है। और तुम क्या हो? एक मरी हुई औरत से मोहब्बत करने वाले। क्या नहीं किया इस घर के लिए मैंने? घर को संभाला, तुम्हारी बेटी को संभाला, पाला पोसा, नौकरानियों की तरह दिन रात काम किया, तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त किया। मैंने अब फैसला कर लिया है रेहान कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे तलाक चाहिए, तुमसे आजादी चाहिए, ताकि मेरी इस गुलामी से जान छूट जाए, मैं अपनी मर्जी से सांस ले सकूं। मेरा और तुम्हारा जबरदस्ती का रिश्ता है जिसे मैंने कभी कबूल नहीं किया था। मैं और फहद बहुत जल्द एक हो जाएंगे। रेहान कहता है, फिर तो ये भी सच है कि फहद के दिल में मारिया के लिए नफरत और गलत फहमियां तुमने ही पैदा की थी ताकि फहद मारिया को तलाक दे दे। अरीबा कहती है, हाँ अगर बात खुल ही गई है तो ये सच है। जो जुल्म मेरे साथ हुआ था ये उसी का रिएक्शन था। जब मेरी खुशियों का खून हुआ था तो खाला अम्मी मैं ये कैसे बर्दाश्त करती कि तुम्हारी बेटी खुश रहे। मैं उस दर्द का एहसास तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के चेहरे पर देखना चाहती थी। अभी भी तुम्हारी बेटी को तलाक होगी, देख लेना। रेहान कहता, तुम आस्तीन की सांप निकली। मारिया तो तुम्हारी दोस्त थी, उसने क्या बिगाड़ा था? वो अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहती थी, तुमने उसको भी नहीं बख्शा। तुम इस घर में और मेरी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं हो। अब मैं भी तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अरीबा को रेहान तलाक दे देता है। अरीबा आराम से खड़ी थी, उसे लग रहा था कि उसने रेहान से तलाक लेकर सब कुछ पा लिया। अरीबा फहद को कॉल करती है, फहद मुझे रेहान ने तलाक दे दी है, देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। फहद दिल ही दिल में कहता है, कितनी बेवकूफ हो अरीबा तुमने अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर ली। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले कभी खुश नहीं रहते। तुमने जो ज्यादती मारिया के साथ की थी उसकी सजा तो तुमने हर सूरत भुगतनी है। यही तो मैं चाहता था
کہ دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے، تمہیں بھی تو پتہ لگنا چاہیے۔ ادھر بیبی کہتی ہے اس ماریا کی بچی نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا۔ ادھر انتصار ہر وقت نتاشا کے پاس رہتا ہے۔ انتصار جیسے ہی گھر آتا ہے، انتصار کہتا ہے پڑ گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈ، کیا ملا تمہیں نتاشا کی زندگی برباد کر کے؟ تم قاتل ہو نتاشا کے باپ کی۔ بیبی کہتی ہے انتصار، نتاشا کے باپ کی قاتل میں نہیں بلکہ نتاشا خود ہے۔ جب نتاشا تمہارے ساتھ افیئر چلا رہی تھی تو اسے اسی وقت سوچنا چاہیے تھا، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے تو اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے کرتوت بتائے تھے صرف۔ اب وہ بیمار تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے۔ آگے ارشد بھی مجھے بہت کچھ سنا کے جا چکا ہے، جیسے میں ہی سب سے بری ہوں۔ انتصار کہتا ہے بیبی تم اس قابل ہی نہیں کہ تم کسی کے ساتھ رہ سکو۔ بیبی کہتی ہے ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو؟ پہلے بھی تم میرے ساتھ مجبوری کا رشتہ نبھا رہے ہو۔ تم تھے کیا 2 ٹکے کے کنگلے ملازم؟ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ تم اتنے بڑے عالی شان گھر میں رہتے ہو، وہ بھی میری وجہ سے۔ جب چاہوں کھڑے کھڑے تمہیں 1 منٹ میں اس گھر سے نکال سکتی ہوں۔ انتصار کہتا ہے میں تھوکتا ہوں تم پر، تمہارے گھر پر، مجھے تم جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں جا رہا ہوں اس گھر سے اپنے بچوں کو لے کر۔ بچے انتصار کے ساتھ جانے لگتے ہیں۔ بیبی کہتی ہے تم بچوں کو لے کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ انتصار کہتا ہے بچے میرے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ماما ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں پاپا کے ساتھ رہنا ہے، آپ گندی ہیں، آپ پاپا سے ہر وقت لڑتی رہتی ہیں۔ بچے بیبی کا ہاتھ چھڑا کر انتصار سے چمٹ جاتے ہیں۔ بیبی کہتی ہے جاؤ جاؤ، دیکھتی ہوں یہ کنگلا تمہیں کب تک اپنے پاس رکھتا ہے۔ انتصار بچوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ارشد کہتا ہے بیبی تم نے کچھ اچھا نہیں کیا، یاد رکھنا تم دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی برباد کر رہی ہو، ایک دن آئے گا کہ تم پچھتاؤ گی۔ بیبی کہتی ہے ارشد یہ میرا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو تو بہتر ہے۔ بیبی کی ماں بیبی کو کہتے بیبی تم اپنے ساتھ بہت برا کر رہی ہو، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ بیبی کہتی ہے یہ سب ماریا کی وجہ سے ہو رہا ہے، ارشد کو اور امی کو میرے خلاف وہ بھڑکا رہی ہے، اس کا تو میں کرتی ہوں بندوبست، بڑی آئی اس گھر کی مالکن بننے کا خواب دیکھنے والی۔ بیبی ارشد کو کہتی ہے ارشد ماریا دودھ کی دھلی ہوئی نہیں، یہ چھپ چھپ کر فہد سے ملتی ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ماریا کہتے نہیں ارشد، بیبی مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بیبی کہتی اچھا تو یہ جھوٹ ہے تو یہ بھی بتا دو کہ تم پہلے سے شادی شدہ نہیں، طلاق یافتہ نہیں، اور فہد تمہارا سابقہ ہسبینڈ نہیں۔ ارشد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں۔ بیبی تم ماریا پر الزام لگانا بند کرو، آج تو تم نے بے شرمی کی ہر حد کو پار کر لیا ہے۔ بیبی کہتی ہے ارشد میں نے بے شرمی کی کسی حد کو پار نہیں کیا، میں تمہیں ویڈیو دکھاتی ہوں۔ ارشد ماریا اور فہد کی ویڈیو کو دیکھتا ہے۔ ماریا ارشد کو کہتی ہے میرا یقین کریں ارشد، جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ڈرامہ عداوت میں اتنا ہی۔